Ama dorominya dorom sari dorom Aram guru Jai Rayu Maju bawa kuat kita orang bakti karena satu orang berage kalau mereka hamil dan orang mereka Hindu, Muslim, Kristen, Buddha, Jain, orang kanak untuk orang mereka एक नंबर 3 नंबर का संख्या पर जहाँ की किसी को पढ़ा कोई को पढ़ा दे खान 19 को रखा दे बेटा रजिस्ट्रेशन होता हुआ 9 रजिस्ट्रेशन होने खान तबे ना कहीं माध्यमिक कुछ ना कहीं डालेगा उनका के 11 क्लास में उनको रजिस्ट्रेशन आता होगा तबे ना 12 क्लास का फाइनल परीक्षा कहीं डालेगा और 12 क्लास पास टाइम कॉलेज में पढ़ा उन्होंने विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करता है और नंबर पर ना हुआ और नंबर यहाँ पर पढ़ेगा उनके ईमेल दूर करेगा और ईमेल हो उनका के कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करता है नौका नौका करते उनके डिग्री यहाँ डॉक्टरेट डिग्री यहाँ लेके करोना बदलाव करो और यहाँ उनका के रजिस्ट्रेशन हटाओ हुआ निकाल करना ईमेल को पास अब भगवान के अलग क्षेत्र में भगवान का नंबर देना ठीक होता है आप जाता हूँ जैसे जो थोड़ा वोटर कार्ड में ना तो है मेरा फिर वोटर कार्ड में नंबर देना चाहूँगा उनका के आधार कार्ड में नंबर देना चाहूँगा रेशन कार्ड में नंबर देना चाहूँगा सालामा के नंबर पंखा लोग भारत की सोमरी मानवी लेकर तो मन बनता है ना तो धर्म बताते हो जहाँ धर्म का कोड बानूंगा उन्होंने भारत की सोना धर्म लेने के सरकार बाय करते और धरती का कदरा जी अगर चला उन्हें हम आम धर्म ना उकुंद बाय मामा आमदे बेतामा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हाथ के बेतामा आम बताओ हिंदू मैं खान भारत की सोने छोटो फोन मारी मारने का नाम ना बसंता नौ तो विज्ञान ले लेकर इतिहास ले लेकर जाति तत्व ले लेकर समाज तत्व नहीं करना भाषा तत्व नहीं करना उन्हें सनाम पहाड़ा खंगे गाखुरिये को सेचेरान माननी को गवेषक को दार्शनिक को लड़ाई करा को नवा धरती रे जतक्षण माने मानवी दो अस्ति भाषा गोष्ठी रे मानवी और अस्ति भाषा गोष्ठी रे मानवी रे भूतली रे जतक्षण फरेस्ट दाइयान को होता उनको शांता और शांता जेता जहाँ समाज व्यवस्था में ना माजी नायके गोरे पारानी होकोरमा सिस्टम के तांदे के धरती का सभ्यता देखा ह्यूमन सिविलाइजेशन एवं तेहे इंग्लैंड अमेरिका भारत गोटा के जहाँ शासन व्यवस्था चलाते हैं नौ किंतु पंचायत शासन व्यवस्था नहा को शांतारा आतुरिना शासन व्यवस्था निये जाते को तैयार करा नौ तो सोशियोलॉजी मान समाज विज्ञान ले करा एंथ्रोपोलॉजी रीतत्व now the whole scholar is very good. The Santal administration system is the earliest modern system. एकदम যতক্ষণ মারিয়া আধুনিক শাসন ব্যবস্থা হলো সান্তাল সমাজ আর ওইটা হনুমান ফরেস্টের তাং ধর্ম নির্ভর কানা বোন ফরেস্টের তাং সমাজ নির্ভর কানা বোন নোয়া কাটা ভারত সরকার তেন কাটা দহ কাটা तेहें किने कान कोर्ट में ना और को कई जगह पर इलेन खान मुंसिपल कोर्ट जज कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे बोल देन दिया नो तो कर दिगो आई किसो नो है का किसकोन नो भला मान के 872 साल फोन भारत सबरे आधुनिक विचार व्यवस्था है और अब संतान विचार व्यवस्था आतो विचार मुस्लिम विचार इस्लाम विचार लॉ मोहल विचार नो के पूर्ण हाकिम के विचार बिना Nuclear judicial system. Now, both the judicial system of Santal is the foundation stone of Indian judicial system. भारत की संविधान जहाँ विचार व्यवस्था तेगु करना संताल समाज का विचार व्यवस्था है। अब जो ना आत्म विचार, पुष्ट विचार, किसान विचार, लॉ विचार, उनका के बिना मुंसिपल कोर्ट, जज कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मान्य तब हम कोरिया को ठीक पाने पार्कों को देंगे ना ठीक विचार व्यवस्था हो संताल विचार व्यवस्था शांति को ना नवा मान के तैयार प्रकार पूरा नवा तो मन के या बोल रहेगा नवा के अब बोल दिखते हो किसने बोल दिखते हो गया उन्होंने की क्या हुआ हिम्मत करना तो हम लोग का कथन नहीं मिले लेकिन वाली है करा इन
ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱝᱠ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱮᱱᱮᱡᱟᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 1.5 ᱞᱚᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱮᱛᱚᱱᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱩᱸᱥᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮᱭ ᱠᱩᱯᱤ ᱠᱟᱴᱠᱚ ᱵᱚᱠᱚᱞᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ টাকা বাং তাহে কাছে তালি চপল কাছে স্কুল ছেড়ে কেন ইঞ্জিন কাজে যেতেন তাহেন অবগত ছাড়া লেখান দো তবে না দেশ মাসাল লেখা চাকরি মাসাল দাঁড়িয়ে ইঞ্জ অনাদিন তো বই বড় না কিন্তু নিয়ে তুমি শুনলে তাহেন যে আপনারা নিজের কথা নিজের মোটাতে বিষমকে কিন্তু পাবলে খাতে না পাবনা ওরা দিকে জীবনে খুব থাকে না ভারত কৃষ্ণ প্রধানমন্ত্রী সেই লোক মনে করেন 10 টি পড়াতে ক্লাস 10 রে কোন খনি মনে করতে আলাদা বানিয়ে ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱥᱴᱟᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱧ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱫᱤᱧᱟ ᱠᱞᱟᱥ 11 ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱴ ᱯᱟᱣᱨᱮᱥ ᱦᱟই ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱱ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟর ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱨᱮ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱤᱫᱟᱹᱧ सिद्धांत होते हैं जहाँ किस तुझी सान्ताली पार्टी वाला सुधोर ᱧᱟᱢᱟ तो नोआते लड़ते हुआ 1978 साल का घटना उन्हें तो पता होता है तो बालियाँ टाइम तो अपनी पास किया सीनियर कॉलेज है ना पढ़ा तो चाकरी भी बोलो है ना तो पढ़ा कौन लगी है इन दादा मानव दादा का काम करता है ये पढ़ा तो आलम बालिया चाकरी तो पढ़ा होगा इन चाकरी का पढ़ा करना है अब जहाँ टाइम में पास करते हैं तो वही पास करिए करना ऑफिस का चिंता इनके तो आरो किराने को लोग सुन रहे आरो पढ़ाने टाइम में नहीं आएगा लेकिन पढ़ा नहीं इनके एमए पास किया उन्हें एमए पढ़ा इनके बैंक परमिशन पाए बन करते हैं बैंक की चले जाते हैं जिला परमिशन पाऊंगे इनको प्राइवेट में पढ़ा हमारा कामी नहीं हम पढ़ता हूँ कौन परमिशन पाऊंगे के बाद जो डॉक्टर ने डिग्री लगी परमिशन खोज करना उन्हें परमिशन मांगो मांगे যখন চলে যাবে তখন মিশন করে মানবে কিন্তু অফিসার অ্যাসোসিয়েশন আন্দামান को बोल दिया हम काम नहीं करा देगा जाते डॉक्टर का भी बोला गया उन नहीं कि हम चले जाते रहे एक दिन नहीं चला आंदामान उन समय तो अब वो संताली पासी दावा में इनको उन्हें सेलेक्ट कर 1983 साल में चाकरी पाएगा 1981 साल को उसे वास्ते तक सब सरकार से जापान बड़ा काम था खाटो दिन ले लेके था पासी वाला मानो उनका तो मोबाइल खान कोई तो बड़ी विषय के काम होना ये अब तो तक बहुत कुछ जान किया कारण आंदोलन जहाँ तक चला करना और सरकार जहाँ तक आगे उन फसाइया मैंने एमते बाध्य आए उन्हें बाबू सेट करे खाली सेवा पूरा मीटिंग की दामों की को था बड़ा तो रोड में मैं खान आसो जहाँ लोलिया उनको ठीक जाएगा ने ठीक इस बात साथ करते ওরা তো প্রথমই এডুকেশন পলিসি গভর্নমেন্ট করে 1997 সালে এডুকেশন পলিসি যে সান্তালকে ভারত দেশের যত রাজ্য থেকে সংখ্যালঘু করানো লেখাটা যখন কম তাহলে বেঙ্গলে তো বাংলা কেনা রাজ্য ভাষা বিহারে কেনা হিন্দি উড়িষ্যারে উড়িয়া আসামে অসমিয়া তাহলে গোটাকে সান্তালকে সংখ্যালঘু মেনখান আয়ু আরামকে অবসর দিতে হবে আর গুরুগম্পিয়া আদর্শ উন্নয়ন ক্ষেত্রে বলা পড়া কেনা যে অনচিকিত নিয়মকে আর সঠিক জিনিস না কোন সময় প্রথম সংবিধান পাঞ্জায়গা যে অনচিকিত এবং অনেক তো নয় না তিনি আইনও বৈধ হবে না আমার আইনলিরা বাপু এন্দারে করা সংবিধান বই ঠিক না পাঞ্জাব নাম দিল আরে বাকি হবে না সংবিধান না 29 এক ধারার পরিষ্কার হবে না ভারত দেশের যে কোনো নাগরিক आया आयु आराम से आया चिकित्सा पढ़ाओ देगा नुआ तो तुम कुंडू ले रहे अब आगे का हेड स्कूल पढ़ाओ के आयु को तो कम पाओ देना उन्हें नुआ ये पता है कि गुरुगोम के दो उन्हें तो बारे को काल में नुआ बड़ा करके नुआ तो दिया देगा अब संताली चिक्की और चिक्की अब वो संतारा सनाम का उच्चारण और जो हिले ना ये साउंड पृथ्वी का होता चिक्की का मांग को देना उन्हें नुआ साफ पढ़ाओ तब इधर बी बी सी गे है गले रटे कौन का करो प्रचलित लिखते बांग जानो अब वहाँ से ये दूसरे ये प्रथम बांग्ला मीडियम से पढ़ा है कौन सान्ताली एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट क्लास 9 खंड में साथ हुआ एवं उना सान्ताली सब्जेक्ट में साथ करते
कॉलेज को जब ग्रेजुएट उनको सानी मीडियम टीचार लगा को तब सानी मीडियम शिक्षा नोते अभी तर्क वितर्क होना अब बंगा तला जीतभूषण हेम्ब्रम डाक्टर नित्यानंद हेम्ब्रम और जहाँ को खूब कविता बांगा देखो अब हेड खन के एकदम सानी मीडियम इंजीनियरिंग उनका बांग आम तो पहले गाड़ी बेना से डांग चिड़ी मीडियम पहले बटा गाड़ी रहा बनाव तो लाभ बनूंगा गाड़ी तो सेया तमा पूरे डांगरा किए अगले ठीक उनका ये कोई माचित तैयार रहा तो कौन माचित कम तैयार कुछ कितने दो पाए हर बताऊं तई और माचित तैयार लगी तो एजुकेशन पॉलिसी वाले लेके ला फर्स्ट सेंट्रली टू बी इंट्रोड्यूस इन एजुकेशन पॉलिसी एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड आफ्टर completion of one cycle those teachers will be those students will be appointed as teacher in Santali medium school तेही प्रोग्राम का तरीका रखा यहाँ हमारे एजुकेशन पॉलिसी यहाँ का तक 2000 साल में 26 दिसंबर राइटर्स बिल्डिंग में उन लोगों ने आदिवासी भले उन्होंने हुआ आयुक्त सेवले पार्टा कौन उन लोगों ने फोनली उधर रिपोर्टर साथ राइटर्स ना तो ताला बिल्डिंग राखले कामरा है ना एवं दिया है ना कमिटी ऑन सांताली लैंग्वेज ये और चिकित्सा सांताली तो पढ़ाओ जब तक गाना नहीं है এবং ওনার লাগি থেকে পবিত্র সরকার তো চেয়ারম্যান ले दिया আমার পবিত্র নিয়ে থাকে না অনেক বাড়ায় মনে থাকে আর ওনা মানে যে দেখতে দিলাম বার্ষিকের কথা তো হচ্ছে লেও বানান আদি ধরুন লেও হেডকার বার্ষিকের কথা এরা আছে বিধানসভার যারা বিল পাস করে কেন্দ্র সরকারের বাইরে ব্যাখ্যা ওনা তো নকলি আদিবাসী ভলে মধ্যে কেন আলে দোয়ালে না হবে না पश्चिम बांगला असेंबली खन जो विधानसभा बिल पास विधानसभा बिल पास कर 1 আগস্ট 2007 और 26 डिसेम्बर 2007 पवित्र सानी लैंग्वेज तैयार लगी मुख्यमंत्री साहब आज कमी हुई दिसम मान को बुझी गला मेटा गिद्रे जो दाका जमा उन्नी की बाढ़ाया पहले अब मार्क्सिम बंगा एरोसिम हुई अलागो दी कदा दूर रहोय होजी कना गुरु को रहोय कदा गुरु गेले ना बिले ना गुरु को दाल केदा टिकी केदा को दाल केदा तापर आयो ना काय ताका इसमें ते उन्हीं दे जोंगा तब ये के बड़ा है होगा का तो कहे ना जिनिस तो उनका कि अब संकट इंडिया को पढ़ा कर तब ना किंतु वो बड़ा है ना काम से ये होता है का तो ही लोग ना कर बेटन इसमें सरकार दिल्ली में कामिल मार को हुतु गाड़ी या उन्होंने तो उनका का दुनिया की संविधान का हमारा लड़े ना सपोर्ट मेरा आशीर्वाद होना चाहिए लड़े और आम जहाँ लड़े का थाना उन्होंने हम वर्क फोर्स ना करा होगा उनसे गवर्नमेंट को बोलेगा ये सानी मीडियम में हवा सानी पढ़ाओ नहीं हवा किंतु शिक्षा भी बनू तो बात अकय टेक्स्ट बुक को होगा अकय को सिलेबस को तैयार अकय को माचित जगह देखो हेजुआ नौकर मार जिनिस आते का संगठन बाहिर गाड़ी का ओनाते सानी कम करे का झारखंड रेडी सो सानी कम गाड़ी का आसाम में हो गाड़ी का नय निये धाप को गाड़ी का नोडे इंसेंट को तथ्य बुझ दिला पाए ओनाते भाई भाई नोडे गवर्नमेंट बाता ओना ताको এবং তারা নয় 13 জানুয়ারি 11-12 জানুয়ারি তাহাই না আসাম যে উनको নোয়া দিতে জমে রায় को तो हम नोआ ओदी सिटिया गाड़ी मांग इसका आमे का लड़े का सेंट्रल दवा लगी तो सेंट्रल दवा मांग रे लेकिन दवा की हम जे आसार बाल बहिन नहीं जला और आना दिल्ली में महाजो का किया दिया संगीत किया दिया का लांबा सा तो वाला सा की दिवा उन्हें का काम नहीं ना तो कोनो आपको सरकार कहते हैं तो जला सेंट्रल ठीक होता है अब शिक्षण लगी आंदोलन लगी तो जब उन्होंने सेना एजुकेशन पॉलिसी का कितने रूप में बांध रहे हैं उन्हें कितने तैयार किया अब उनका लगता है कि 1 আগস্ট 2007 जब विधानसभा में बिल पास हुआ सेंट्रल के गवर्नमेंट को पता चला आज 22 दिसंबर 2003 आरोपी प्रधानमंत्री साहब का टीवी मॉडल ऑफ पंचायती अनुमान करा ले उनको कामराव करते नहीं था वहाँ जहाँ पर आदिवासी कथा बांगड़ा करते वहाँ पे पूरी को महीना जहाँ पढ़ा पढ़ा तो सानी भाषा में सेना चलता इन्हें हिंदू लगे लोकसभा में बिल है कि ना 100तम संविधान संशोधन सानी मिक्स आम आयुमान समस्या कम ना मेखान ओदेना शिक्षा हताव करते हैं
সারি ধর্মতে হোক যদি অঙ্ক আমার থেকে এটা হইল তো আমরা সারি ধর্মটা তো আরো একটা বিলম্বে সারি ধর্মটা যদি এটা না নোয়া আরো কি বলা আছে ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ 2019 ᱨᱮ गवर्नमेंट ये आपने अपना आईन नहीं जान किया केंद्र सरकार हमारा हुई करा एनआरसी माने नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन मान दिसम आदिवासी से आदिवासी मान जनबंधन ना को उनको मेटा तालिका तैयार है रजिस्टर समाज हमारा की वाला एनटीआर तापर देख रहे एनसीआर नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर माने नागरिक को मिट्टान रजिस्टर तारपर तैयार किया सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकत्व संशोधनी आईन नोआ दो आसाम खन बांगाली एवं को लगा लगी मिट्टान चेष्टा किया सरकार केंद्र सरकार एवं ओनाले अब संतान को बाजा कांडा सीएए रे जवाब करा आसल कथा तो करा मात्र तुलु गोटां धर्म के भारत ना धर्म लेनते को उल्लेख करा तेजे मेनारे हिंदू ख्रिस्टान बौद्ध जैन सिख और पारसिया उनका हवा समाव और आदिवासी को तो बांधे और नोडे को नहीं करा ये नोआ तुलु गोटां धर्म रे मानवी भारत ना प्रतिवेशी राष्ट्र रे नेपाल बांग्लादेश भूटान अफगानिस्तान नोआ करे जहां नोआ तुलु गोटां धर्म रे हर के नाहाकार हुआ उनको तो भारत सरकार चिन्ह दरखास्त लेखान उनको तो भारत का नागरिकत्व व्यवहार करते उनको को रुचिए तो अब आसे गाँव से लोगों को बना के लगा दिया ये सीएए रे सारी धर्म समाज और के लिए अपन तब ना आदि गोटां संगठन दो तैयार दो एहमें तब ना ले लेखान 2003 साल तक ओना मारन दो भारत रे एकमात्र आस्था के तहना को मारन संगठन आदि नहीं 1967 साल में तैयार हुआ आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन ओनागे आदिवासी साउथ अस्ट्रेल लागता असेंबली ओनागे खाटो तो असेंबली ओनागे खाटो तो आसेका और बांग्लादेश दो आदिवासी समाज शिक्षण और सांस्कृतिक संस्था तो नुई संगठन रे बिल का हटावा एबार 79 साल 77 साल में आकाशवाणी को कम किया अबवा लाचार आटा उचेना अधिकार 1979 रे औचितिना स्वीकृति तारपरे गुरुगोंके जीवन ताहिन থেকে 1979 साल रे तैयार ना संतान से टेक्स्ट कमिटी परिभाषा कमिटी नौका कमिटी तैयार ना राज्य कमिटी में ना टेक्स्ट तैयार ना और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCER तो हम माध्यम से उन अक्सर की केवल रहेगा सुप्रीम स्कूल कुशल बास्के गुरुगोंके आश्रम उपन होते ओना टेक्स्ट तैयार पे हम किदा एवं औद्योगिक संस्थान के लेकर पढ़ाओ गानो हां ओना ना मिट्टान गाइड नहीं होते आप एवं ओना तो भारत का सेकंड যতক্ষণ মারে औद्योगिक प्रेस ছাত্রা হেসে থাকে যতক্ষণ মারে তো রায়গঞ্জপুরে औद्योगिक प्रेस থাকে জীবনকে দিয়ালা আর ছাত্রা হেসে থাকে না আবার ছাত্রা হেসে औद्योगिक प्रेस অনেক বাবু ছাপা তো हम देखा क्या এবার গুরুগোংকে যখন বোনা দাদা খান গে আদৌ একটা একজন কিয়া তারপরে 97 সালে ইনি অফিস করনা এডুকেশন তারপরে 2000 সাল না পড়ার পর জানবারে কি পাবনা সরকারি এই ছিল তারপরে 2000 সালের 26 আগস্ট আমরা কোর্ট সম্পাদিত হলো নোয়া গভর্নমেন্ট ডিসিশন হইলা 5 মার্চ Urban Sanskrit language and उनके पॉइंट दिया to examine the entire issue of introduction of education in Santali in Auditi speed from primary to university level of university. नौकरी दिन उन्हें देखा लोग सेटे देना अंगे भारत समय इतिहास का तुलपार करना एवं को केस आप करना ऑल सिटीजन को केस लेता कोलकाता हाई कोर्ट तो
तो उन्होंने बाबा जी के ना उनको भागावे ना उनको भागा उतरी ना এবং আবু জিততে না এবং ওনারা অর্থ লাগাতে এখানে সন্ত্রাস পার্টি তারা ভাবতে আপত্তিহীন যখন সিএ এনআরসি হিজুক কানা উন অক্ত আমাদের কোন লেগেছিলাম যে আবো গরম রেনা কোর দরকার তাম তো ওনার লাগিন থেকে কইলো आगे आगे को सारे ठीक करने को लेकर तो हमारा मर्जी की भाव को मान जाए किया पूर्वों के कोसा आप तो पूर्वों के ठंडा का तो बोलना दूसरे तो बोलना नॉन के ज्ञाता बोलते अब तो बहुत दिन को सॉफ्ट था बोलना सेटल करते अब वही सारे जवाब नहीं करना नौरा के दूसरे था बोलते तो उनका के कहीं झारखंड ना शांता पड़े की जो हिता चला करा उन्होंने लगी कहा बोल दिया उन्होंने लगी तो तुम नीचे रहो कारण ऑल सी शांता शांतारी ऑल सी की सारी भरो नोआ तो मीन पांति से ताहे नहीं इसका ना एवं नोआ जीवन मन जाओ तो दिल्ली मन जाओ फिर पासी मन जाओ फिर धर्म मन जाओ अब हमने सारी धर्म मन जाओ इन देगे यही अब मीन मन को करना अब यही करी अब वो चला लगी तो करा जहाँ भी देश के बाद उन और सब रखना बांग्लादेश में आया इंग्लिश के बिना नोआ कोटा प्रचार करना एवं अब कथा भारत की समरेना राजधानी रे नय मंत्री ना नोआ तो नागाम रेना अड़ी मनांग मेटांग जेट मंत्री को दबा दिए नागाम रे सेटर करते अब और मन रिसोर्ट का ये तक करना ठीक जेला आदो नोआ अब किएना dak ko tirnya नोआ अब उठुगा भारत सरकार अब नोआ अब दाखिलेगा नोआ का इतने जहाँ को मेरा अब वो सनाम लेकान दाबी पत्र रे नोआ ताहेन करना नोआ दाबी पत्र अब प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री प्राइम मिनिस्टर लोगों ने मापा रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया उन्हीं को ने माया राष्ट्रपति से नोआ बोला कारण ये करना भारत की समरेना इतिहास में सारी धर्म हमारी धर्म करना नोआ उनको बड़ाई तो हुआ इधर सारी धर्म को आलादा कोने मुझे होना हमारे बोल रही खबर कारण ये बेटा ये छतों मारी माननी करा को शांता तो बाहर को है चार हॉलों को बंद करना भारत की समरेना जहाँ जहाँ माननी ना हुआ ये हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो इसी भाग के बाहर कौन एक चार हॉल करना ওরা তো হেক্টার হল নটা রাজত্ব আর নরেন একদম ভূমিপুত্র আকুয়া এইদের বাপু জামা ধরম না এদের বাপু জামা নর বাপু যাবে না ওনাতে দেখি আবু নরম হেসেন্টার করা আবু দেখি সারি ধরম চেতান রে তৃতীয় রুনাথ তাবতে আবু নরম হেসেন্টার দেখি আবু সান্তা সারি ধরম মেনা খাতিতে সান্তা মেনা শোনা মেট্টা জিদে জানামদিন খান নয় যে আবু বন নিয়ে লেখারা मोड़े महा हुआ निंदा हमारी हुआ तारपरे छेटिया दिया को गरम हराम गरम उठे जितुम को माया माझी हराम आयुते देख दिनवा को कामिया आतु हर को है सारिया होय जे मेटंग माझी सिस्टम मेना ताबोना माझी नायके गोडे नुनु सनाम को जहां दाए नोआ गे हुयु काना आधुनिक प्रशासन रा प्राचीनतम रूप आदि पानी को नोटा लाओ এবার ওনাদের কোর্টে লেইগা যে গ্রাম সভা করবো অপহৃত কামে বাংলা আবহাওয়া কিন্তু গ্রাম সভা নুনি উঠাবে সন্তান আসলে এলদা বলবে ওনাকে সন্তান তো করা যার একটা মাঝি মিলায়া নাইকি মিলায়া জগ মাঝি মিলায়া উটের মিলায়া পারানি মিলা কোয়া উডেম নাইকি মিলায়া নয় নুকু মনে নুকু নুকু আত্মরের আত্মকথা পাওয়া নুকু এবার নুকু যদি বাবু তাহে না kita atur na modal baik. Asanta atu mana kita jahit kain. Kain tak kuat mana. Aduh, semua ini sulit kerana pun kami tidak. Semua ini kabarnya sorkari dokter. Kalau disonte itu mengada, tapi des, bahasa, form. Orang ni, unko ke kajian UCC, oleh NPR, NRC, CA,
তারপরে শেষে বাবুয়ার প্রণাম ইউসিসি আর ইউসিসি তো দেখবে না ইউসিসি দেখবে না যে মেট্টাং ধর্ম না আদিকেটাতে যত হড় তারা হুই থাকবে নয় যে এত মাঝি নাইকে গরিব মধ্যে যাহা আবহাওয়া সামাজিক এবং ধর্মীয় কামি এবং কামি এটা ওনার যত যুগে আরো বাকি দেওয়া যেটা বাকি দেওয়া ওনার ইউসিসি তালাতে যেটা দিতে হবে কেন টোটালি abuat yang ada ni, kau yang bapak tu orang pada ni, ada orang pada ni tu. Masih naik boleh buat yang kami, bapak mana ni, semua sana ada mana ni, naik je orang sasang semua sana bongaya, orang ada orang pada mana. Untuk hari ini pun semua pun dekat ni, bangga ke semua perawan. Amun bangga di mana kami dah. আর নয় যে মেট্টাং পড়াশিতে আটকান যখন বাপ্তা হয়ে থাকি না উনি ঠেকে বাং হইলেন খান শূন্য থাকা বাপ্পা দেওয়া হবে আর শূন্য ফুটো কথা বাং হইলেন খান বাপ্তা খানি বাংশা তো হয় যে আমার সিস্টেম বেড়া ওনার সিস্টেম আমার একটু বেড়া সেই ওরা আমার বাপ্পা পড়ানো দেওয়া হবে সুন্দর সদর্তম যত দিয়ে থাও ঠান্ডা ফান্ডা যেটা মায়ের পেশা এসি মিলেছে সব বাড়া ওরা করি আর নবমবাড়ি এটা যে সব বাপ্পা দেখাতে সেটাই কথা না আর জাতিসত্তা নষ্ট হয় আর জাতিসত্তা নষ্ট হলেন খান শিডিউল ট্রাইব লেখাতে যাহা যাহা বাচ্চা বলে আমরা ওনা কবে যাবা আর নবমা যাবা লাগে সরকারি চেষ্টা আসবে ইয়াতে সব স্বাধীন কাতে ৭৭ বছর হয়ে গেল ঠান্ডার তো এটা আদিবাসী তো নিথা অস্তিত্ব কত হওয়া আর চিকিৎসা করবেন যাবায় না হিন্দু রাষ্ট্র করা হবে কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র যখন করা যায় অনেক জায়গায় এটা একটা ধর্ম অস্তিত্ব অনেক না ইয়া ওনাতে নয় না উপায় নিয়ে গেলে তখন itu orang musuh kau ini kita abu buku nanti kan orang, maka orang kata orang kata ini apa orang jalan masker. Sidul lain ni lah bangla mana tu upaya tu bangla. Sidul mana tu orang talika, আর ট্রাইব মানে ওরা পাঁচ মাস শিডিউল ট্রাইব যাহাই আদিবাসী তালিকার কথা হওয়া তাহলে হওয়া কিন্তু থাকে না তালিকা ভুক্ত আদিবাসী কিন্তু অর্ধেক ওরা উপজাতি কারণ হচ্ছে ওরা আই পাতা মাথা ওরা দ্বিতীয় ওরা উপজাতি তো অন্যভাবে থাকবা যাহাই জাতি নিজস্ব অস্তিত্ব আটকাতে এটা আমাদের জাতিরে যাহাই ভালো হয় না এগুলো উপজাতি নয় ভূগোল রকম পড়া হবে যাহা এটা নেই আরেকটা মেয়ে আদিবাসী আমরা বলে কম আর একটা মেয়ে বাংলা আমরা থাকানো ঠিক ওনটাকে মানবিক ক্ষেত্রে হোক যাহাই যে আরেকটা মেয়ে বদল জানায় উনি দুই মেয়ে তো বলে থাকে না উপজাতি কোনটা আপনার উপজাতি বলতে না নোয়াহামের তার আগে ঠান্ডা মাথা ধান করা এই ওনার জন্য আবেদন কারণ যেগুলো হেক্টার হওয়ার রাখো হিন্দু হেক্টার হওয়ার রাখো সারা সারা লিডার বসতে গেল যে ভারত শহরের আর্য ভাষা গোষ্ঠীর মানবিক জাস্ট 2000 years back মুসলিম গুলো হয়ে গেলাম 1500 বছর মানা মেনখানে এই উনকোকে আবো শাসনের গুণা অথচ আবো দেখায় নলেন যেমন অমর কানা নোয়া দুই হাত দিয়ে আবো উদ্যোগ পাঠাও নলে আবো উদ্যোগ পাঠা করা প্রান্ত তো নলেন হল যাতে আবো ধরন্দ উनको এটা বহুত নাম্বার পাবে না কারণ সরকার আপনি পয়সা রং করতে খালি ঠেকিয়ে কায় লোকসভায় সংবিধান অবকায় সান্তানা ধর্ম স্বাধীন ধর্ম করা কিন্তু 7 নম্বর পরিমাণে মানি আমাদের দাঁড়িয়ে কিন্তু এখন আপনার এমআই স্বীকৃতি এমনি বুঝতে পারে কষ্ট কিন্তু যেমন সান্তানি স্বীকৃতি বাংলা কান হয় জোর করে দিয়ে গেলাম যেমনি সান্তানি স্বীকৃতি নাম দেয় ভারত সরকার সংবিধান বলে না কোটি কোটি টাকা দিয়ে সরকার অনেক কান দেয় যেটা প্রচার হয়ে কান দেয় সান্তানিতে মাঝি যেমন কান দেয় সান্তানিতে থানার ব্যবস্থা হয়ে কান দেয় কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেট বাড়া হয়ে কান দেয় ঠিকনটাকে আপনার যখন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধিকার ஞாபகம் Antar যখন স্বাধীন ধর্ম লাগাতে ওর কোন ஞாபகம் উন্নয়ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু अब आगे का অধিকার ஞாபகம் মেনখান ইউসিসির সম্ভাবনা ইউসিসির সম্ভাবনা দেখাতে যতটুকু সমান ইউসিসি মানে ইউনিফর্ম মানে যতটুকু সমান ইউনিফর্ম সিটি কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন নয় তাহলে আপনি না এসসি না এসটি যতটুকু সমান আর বাইরে আমার পুরো অধিকার যখন যতটুকু সমানে ঘোষণা থেকে হওয়া ভারত না সংবিধানে যাহা অধিকারের মানুষ তাহলে না সংবিধানের 342 ধারা যাতে আবো আদিবাসী যত শিডিউল ট্রাইব তারা মন মারবে যত সংসভা আর চাকরিতে
ᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱛᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱝᱥᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨ 335 ধারা মেনে তা ইউসিসি চালু লেখান ওনার জবাব পাবেন যেই অর্থিকতে এবং অনেক সান্তানি সংবিধান 29(1) ধারা দেখাতে ইউসিসি চালু লেখান ওনার জবাব পাবেন যেই সান্তান ও হাসা এখানে মেরা পাবো না নন সান্তান হোক দিয়া কারণ ছোটরা টেনান্সি এক ওনা মেনা তেই ইউসিসি চালু লেখান ছোটরা টেনান্সি এক সমাধান হওয়া আর কেন্দ্র সরকার তো এই গেলাম ব্রিটিশ আমলটা পুরো আইন বাইরে হয়ে সবাই বাদ দিলাম তো তেহেই আমরা কি ধর দেই শান্তিশালী গান মানা জীবন দ্বারায় গান ওরা কি থেকে নেপালের সান্তাল বাংলাদেশের সান্তাল ভুটানের সান্তাল অরুণাচল প্রদেশের সান্তাল সকলেই কিন্তু গীতাকে জানাতে গান ওরা নিন্দা পানি দেখো মনে মাঝে হুজুর বাংলা পড় বড় বড় গড়ে দুর্গা মানে তার মানে যে আবু সাইড ধর্ম উল্লেখ করে তেহিন নোয়া সাইড ধর্ম না ঋতু পালন ধর্ম চেষ্টা করে চেষ্টা করে লোক সব হড়কে আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থকে আপনাদের পরিচালনা কেউ চায় না তারপরে সরকারকে সংশোধনের চেষ্টা করে নোয়ার প্রমাণকে আমার আসামকে সংযুক্ত করা হয়েছে আসামে চা বাগানে তুলে সান্তাল উন্নয় হো খাইয়া তাদের সেনে না উनको শিডিউল ট্রাইব লেখাতে উনকে মাপে মান কোয়া এখন মাপে আমার কাজ কোয়া আজকে কিন্তু মান কোয়া কিন্তু মদর করতে উनको বদলনা এক কোয়া এবার এক কোয়া যে কিন্তু মান কোয়া ওরা উনকে দরকার হতো তুই সামনে করে রাখো না চা বাগানে করি না উनको কি ট্রাইব বানা চা শ্রমিক বলে কোনো জাতিবাই হয়ে যাবে না কিন্তু টি ট্রাইব যাহা যেটা নতুনরা অস্তিত্বকে মানবা কোনো সংবিধান সে কোনো সরকারি কাগজপত্র তাহলে নতুন জায়গা যদি আমাকে সমাজ দিয়ে ওরা ধর্ম কারণ ধর্মটা কিন্তু তোমার করতে গেতে হবে না ওরা আপনাকে শুধু পড়া খানা ধর্মটা কলাম দিল খানা না কিছু অদ্ভুত না ওটা সঙ্গে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদার্স কিংবা মানে হিন্দু অবহিত এই মনটা যাতে আবার হয়ে পাবো না আবার যাতে আবার ধর্মের কিন্তু সরাসরি অঙ্গাইয়ের মা অন্যান্য কিন্তু আপন আর সাউথে নয় যে আবহাওয়া ভাষা জমি জায়গা উচ্ছেদের কোন ওরা যাতে আবার উচ্ছেদ দাঁড়িয়ে আমার মা ওনার দিক থেকে আপন চেষ্টায় যান ভারত দিশে এটা একটা রাজ্য এলাকা পশ্চিমবাংলার হোক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা যাতে সরকার ফিফথ শিডিউল এরিয়া রাখবেন না সংবিধান শিডিউল মেনে যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ এই শিডিউলে মেনা 8 নম্বরে ওনটাকে হাসার জায়গা সমাজের প্রোটেকশন লাগিয়েছিল ফিফথ শিডিউল মেনা না ফিফথ শিডিউলে আবহাওয়া আগেই নয় ওনাদের ভাববেন লড়ে গেল चला से फिक्स में है खान उनको ओना এলাকার আত্মমাজিকোয়া পারমিশন ছাড়া সরকার বেসরকারি কোনো সংস্থা যারা কারখানা বাইরে দাঁড়িয়ে যারা কামি ঘোরা বা হাতা দাঁড়িয়ে ওরা ওরা পেশা এক কারণা পেশা একটাতে তারা PESA মানে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন ইন শিডিউল এরিয়াজ কোনো আইনে যাতে আবদ্ধ না হবো সুযোগ করে যাবো 1996 সালে পেশা এক 1996 ওনাকে চালু করা যাহা आप वाला बनू ना ওনাতে আবদ্ধ ওরা এই লোকে হাবো করে অভিযোগ अब যেটা আমি মতে ভুলিয়ে না ফুলকা প্রকল্প নোয়া করে কোন সন্তান কো উচ্ছেদের কোনা সন্তান আতঙ্ক উচ্ছেদা সন্তান মানে বিদ্যুৎ কালিয়া কিয়া সুতন নারী ওনা কো বদল লাগে প্রকল্প তাতে এই আমাদের সমাজ সচেতনতা ভাবনা আছে ধর্ম পার্সি সামনে বাচ্চা নোয়া পঞ্জাব যদি পাবন হয়ে যায় খালি ঘর আকুয়া উঠে বাড়ি বুঝাবো হইবা সমাজের হল নয় বুঝাবো হইবা যে আমরা একটা আয়ুলি এখন হই না তাহলে যাহাই আয়ুলি কাকুয়া উनको আকুয়া এই যে সম্পর্ক লিয়া যাবে ওরা তোমার এই যে লেখাতে আকুয়া ভাড়া মতো দাঁড়িয়ে যে লেখাতে উঠে দাঁড়িয়ে ওরা জিনিস খুব লিয়া আর সাথ সাথে আবহাওয়া সমাজ কান দামি জিনিস কান তাবো না সমাজ দামি জিনিস আবহাওয়া বাচ্চা কারণ ধর্ম সাথ সাথে বাচ্চা তাহে না আমতে হিন্দু বাহার খান আমরা পাহাড় দৌড়া পাহাড় মেনে যান নটি সরাই কান খান সরাই সেরিয়া মুসলমান আদার কানে সেরি নটি বাপলা কান খান দম এনে হুয়া এমনি লাগে বলে এনে যা আর ভগবান সংস্কৃতি হতে
सरकार पाटा को ध्वंस को चेष्टा करा इन्हें सावधान अब देखिए बांग बढ़ाया करते अब किसी हो मीट बार कावड़ी आवाज खाती आत्मोरा करे डीजे संस्कृति को आलोचना जब तो हमारा डीजे एक ना माने तो मत पड़े तो डीजे तो पहले का उन्होंने डिस्क जॉकी नोआ दो जहाँ को ओरिजिनल से क्लासिकल कल्चर बनी ताको वा और उनको भी पांच साली को आ गया उन्होंने गाँव में होगा लागरे होते रोमान पड़ा अब যেমন দল লাগড়ে সরাই নোয়া মনে রেজা বরং প্রতিদিন দুহুক মেনা আলাদা রাখা মেনা ওনা মাই কাজ হবে তার মধ্যে আতরের মাঝি নাকি গরিব প্রতিদিন নেওয়া ঢোকা কেনা যে আপনি প্রতিটি আতরে চাঁদা কাটের হোক আমার কুন্দা করতে দিতে লাগড়ে এনেছে এমনি সময় বাহা সময় বাহাত তাবলতে ইদের को বাহাত ছাড়া কথা বলবে নাকি যখন মোবাইল ইয়া বা ইয়া পৌঁছো জাহাজে নেই সেদিন শুরুবার ওনার সেরা কথা বলবে কারণ মাঝে মাঝে কিন্তু বিভূতি পাশে কত সেরা কোয়া আবহাওয়া তো ধর্মরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বলুন না তো আবহাওয়া যাহাই মানে ঘটবে বাড়ায় যাবো না আপনি সেরা হবে বাহারে বাহারে সুন্দর আগুন কোয়া যাহা করে বিরাট কথা বলে যখন কাতে গিয়ে আপনি প্রতিষ্ঠানকে কামোয়া দেওয়া হয়ে যাবো না পাই যেমন আপনার কথা হাই কান যাবো না kami ini tunggu belum kahai melakukan hubungan ini orang ko abu bulan hubungan ini dia abu sekali kamu dia apa orang macam kamu dia apa dokter macam kamu dia apa itu tunggu dia tidak terbuka orang mungkin dokter kahai kurang और आठ तारीख को सब खबर यहाँ पे खाली खाली तो हिंदी के लेक्चर संताप के लेक्चर पर बताता है ना कौन है या कौन है अब तो संताप के कोई रॉड ज्ञानी हो संताप के कुछ नहीं ज्ञानी हो उन्होंने इन दुनिया का फिर नहीं ताऊ ना इन्हें जहाँ से पहले का ताऊ ना वहाँ आने वाला ये राबो भारत दिशा में जहाँ दिन ये दूसरा हुआ तो हम आपको उधर मारिया हमारा डॉक्टर अलग उधर मारिया मोना हरों मोना बाजा मोना मासी अब भागे का दिन बन गया वो बड़ी बात अरे होना को कथा निर्मित के लिए जो करना लेकिन जिनको आया हरों बाजा सामने तुम्हारे मन क्या करना अनुमान तो भी आगे कर रहा है हम तो बात कर रहा है जहाँ लोगों को ये करा और मान रहे रोड मान रहे हवा में मान रहे हमको मारो उन्होंने कहीं अब पासी में दिक्कत जो करा और हम दिक्कत जो करा कहीं भी नहीं हो और किसी को जो किया ताले और हम लोग दिक्कत करते हैं रोड में दिक्कत जो किया वो ना लास्ट आगे को ना बंदी में नाम को दिया এবং 2022 ডিসেম্বর পাঁচ দিন ini dikir tayang jadi hari baru mengerti abu dikir namun ujian bangsa bukan kemarin 17 Februari 2023 yang hari baru berpas kerja jadi itu Februari karena dikir abu ini kalau di bangsa semua abu talak dia semua abu dia abu tangan jadi ini abu hari baru abu bangun zaman abu ini kita nanti kita tahan abu ini tahannya dikir orang bertang tahan जहाँ लड़के का कहना उन्हीं को कोई किलो किया उन्होंने कहीं आगे साहब जवाब देने का होना अदो जवाब देने कहीं नहीं कता दूसरी कथा होना कारण आप आगे बताएं कभी थोड़ा साफ मिला होना अदो लोगों जहाँ जाकर कहीं नहीं होगी ना वो आपने दूसरे करते दबोंते এবং ভালো দবोंते ये हम तो साइडों दूसरी बार के है जैसा नहीं तो साइडों लोगों दिक्कत होता है कितना तो जाने को साइडों दूसरी में ज़्यादा दिक्कत है मैं तंग मानता नहीं तो ये इशू में काम करना इधर एक दिन का है सारी
मा